بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ जनरल आसिम अनीन ने जहाँ पर बहुत बड़ी GHQ के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तलब की और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को जितने मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान इस वक्त जितने मसाइल से गुजरा है उनके ऊपर बात होनी है, पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस के ऊपर बात होनी है। बल्कि जितने पुराने वेटरन हैं पाकिस्तान के अंदर और जितने रिटायर जर्नैल हैं वो भी पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के क्राइसिस को हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे टॉप के ऊपर जो सबसे बड़ा नाम है वो है जनरल राहील शरीफ का। जनरल राहील शरीफ नो डाउट कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सिपह सालार रहे हैं और आजकल सऊदी कमांड फोर्स को कमांड करते हैं और सऊदी अरब के अंदर। लेकिन उनकी जानब से जो पाकिस्तान के हवाले से बातें की जाती हैं, इवन कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस हवाले से शहदा के हवाले से कोई भी तकरीब होती है, शहदा के हवाले से कोई भी बातचीत होती है, उसमें ज़रूर हाज़िर होते हैं, उसमें ज़रूर आते हैं, उसमें ज़रूर अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन बनती है तो उसमें ज़रूर अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं और खुलकर इजहार करते हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल बन चुके हैं, जो क्राइसिस आ चुका है, जिस दलदल के अंदर पाकिस्तान को धकेल दिया गया और इस हुकूमत की जानिब से, जिसके बारे में हामिद मीर ने अब खुलकर इंकशाफ कर दिया, इस हुकूमत को लाने वाला असल में जनरल बाजवा था। तो इसका अब खलासी भी तो करनी है, इससे छुटकारा भी तो हासिल करना है। उसी छुटकारे के लिए अब ये सारे मामलात इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हुए हैं और जितने पुराने सीनियर जर्नैल हैं वो इस बारे में अपनी राय दे रहे हैं। और उन्होंने इमरान खान की हिमायत का इस लिहाज से, इस तरह से, इस कॉन्टेक्स्ट में हिमायत का ऐलान किया है कि जो इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड है आखिरकार उसको पूरा करना चाहिए। और इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड क्या है, देखिए आप इस मामले को समझें। जो पाकिस्तान के अंदर आज जो मसाइल बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर आज जो इशूज़ है, उनका सिर्फ एक ही हल है और हल तो आगे है। उसके लिए जो पहला स्टेप है, देखें आपने इस चीज़ को समझना है कि हल आगे है, सलूशन जो है वो आगे है। और अभी इकॉनमी को बेहतर करना है और इकॉनमी के ऊपर अब बहुत सारे लोग इकॉनमिस्ट बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े दानिश्वर बन गए हैं, मईशत दान बन गए हैं और उनकी जानिब से मईशत के ऊपर अब हर रोज़ ही लेक्चर आ रहा है कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम रातों रात डॉलर ले आएंगे। वही वाली बातें जो मिफ्ता इस्माइल किसी ज़माने में किया करता था कि ये रातों रात ही चेंज हो जानी इकॉनमी और हमने पाकिस्तान के अंदर वारे न्यारे और रेल पेल और पैसा और डॉलर और दूध और शहद की नहरें। और इसी तरह से अब ये इसहाक डार ने इसी तरह की कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ सुना के तो NRO ले लिया और NRO लेके अपने सारे केसेस माफ़ करा के, सारा कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो के, NRO पकड़ के सारा कुछ माफ़ अपने केसेस करवा के, अपनी जायदादें सीधी सूदी करके और मुल्क का बेड़ागर कर दिया पिछले 6 महीने 8 महीने में। अब ये नए लोग आ गए हैं, लेकिन उसमें जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी पाकिस्तान के सीनियर जर्नैल हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है तो उसका जो पहला स्टेप है, हल की तरफ जाने के लिए जो पहला स्टेप है, जो आपको पहला स्टेप उठाना है वो है इंतखाबात का, वो है इलेक्शन का। तो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो अनाउंस किए जाएँ, सबसे पहले उसका ऐलान किया जाए, सबसे पहले उसके ऊपर बात की जाए। उसको जितनी देर तक आप डिले करेंगे, जितनी देर तक आप उसको डिले करेंगे उतने मसाइल बढ़ते जाएंगे दिन ब दिन। ये इजाफा हो रहा है, ये रुकना नहीं है, ये अब रुकना नहीं है मामला, क्योंकि ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आपने ये अगर हल की तरफ जाना है तो पहला स्टेप है इलेक्शन का, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और ये इस बारे में जनरल राहील शरीफ की जानिब से, पाकिस्तान के और जर्नैलों की जानिब से इसके ऊपर अब खुलकर इजहार किया जा रहा है, खुलकर बात की जा रही है और खुलकर इस बारे में ओपिनियन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े मसाइल कौन कौन से हैं, 3-4 जिनके ऊपर आज भी बात होती है, वो आपने मसाइल समझने हैं। देखिए 3-4 सबसे बड़े मसाइल हैं। एक तो ये जो पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो इकॉनमी का है। इकॉनमी इन लोगों ने जिस तरीके से तबाह बर्बाद की है, इसकी तबाही फेरी है, मईशत बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अब मुल्क के अंदर आए रोज़ इनके तमाशे और इनके ड्रामे, इनकी नई नई फिल्में सामने आती हैं। कभी दुकानें 8 बजे बंद कर दो, कभी 10 बजे बंद कर दो, कभी 6 बजे बंद कर दो, हमेशा ही बंद कर दो। इनका तो दिल करता है, इनकी तो ख्वाहिश है कि हमेशा ही बंद कर दो, बंद बुंद करके तो सारे घर को चले जाएँ और ये बाद में लुट मारा करते रहें पाकिस्तान के अंदर और लंदन के फ्लैट्स बनाते फिरें। ये शरीफ खान
خاندان کا تو ایک ہی طریقہ واردات ہے, سب کچھ بند بند کر دیں. اب کبھی دکانیں اس وقت بند کر دیں, اس وقت بند کر دیں. انرجی کا کرائسس آ گیا ہے ملک کے اندر, لوڈ شیڈنگ اب پیک پہ چلی گئی ہے. اور پاکستان کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جو پاکستان کی بچی کچی جو کسر تھی, مہنگائی اور بے روزگاری نے ویسے چھوڑا تو نہیں کسی پاکستانی کو, اس کو تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. جو بچی کچی کسر تھی وہ لوڈ شیڈنگ نے اب ان کا برکس نکالنا ہے, کچومر نکالنا ہے, اور لوڈ شیڈنگ نے اب آگے جو تباہی اور بربادی ہے وہ پھیرنی ہے. اب 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جانی ہے. گرمی آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہے, گرمی اور باقی جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں مل ملا کے یہ پاکستان کے اندر جو رہی صحیح کسر ہے وہ اب ان لوگوں نے اگلے 2 سے 3 مہینے میں انہوں نے پوری کر دینی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا, کیونکہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے, پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے, اور اسی کی وجہ سے سارے مسائل آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی سچویشن ہے, پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر. لیکن ان سب کی جو جڑ ہے, جو روٹ کاز ہے, جو جہاں پر جا کے مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو حل کر دیں تو مسئلہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. وہ جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ جڑ اصل میں دیکھیں, آپ اس کو سمجھیں, جڑ اصل میں ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام, جو لڑائی جھگڑے, جو ان کے آپس کی لڑائی جھگڑے ان کے ختم نہیں ہوتے, تو مسائل انہوں نے پاکستان کے خاک حل کرنے ہیں, ان کے آپس کے مسئلے نہیں حل ہوتے, آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے, اور اس طرح کے جس طرح سے کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے لڑتے ہیں, ککڑوں کی طرح تو لڑتے ہیں, ان کی لڑائیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں. اس نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, ٹھنگڑے نے یہ کہہ دیا, ادھر میری حکومت ہے, ادھر اس کی حکومت ہے, ادھر اس کی حکومت ہے, ادھر میری پارٹی ہے, اس کی پارٹی ہے, ادھر این آر او ہے تو ادھر نہیں ہے, مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے تو میری ڈسکوالیفیکیشن پہلے ختم کرو, مجھے باہر جانے دو, مجھے اندر آنے دو, مجھے ادھر جانے دو. پہلے ان کے جھگڑے ختم ہوں گے تو پاکستان کے اندر پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونی ہے, جو پاکستان کے اندر عدم استحکام. دیکھیں کوئی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر تمام ممالک نے رائے دی. کوئی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یو اے ای اٹھا لیں, سعودی عرب اٹھا لیں, چائنا ہو جائے, ترکی ہو جائے, امریکہ ہو جائے, یورپین ممالک, پورا یورپ ہو جائے, آسٹریلیا ہو جائے, جتنے آپ کے تمام دوست ممالک ہیں, سب نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جائیں, اپنا ملک کو بہتر کریں, مسائل حل کریں. یہ جو آپ نے عدم استحکام ملک کے اندر, یہ جو لڑائی جھگڑے اور ہر روز ہی آپ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, یہ تماشے بند کریں تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. اور ملک کے اندر جیسے ہی استحکام آئے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, آٹومیٹکلی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ, سرمایہ کاری اور باقی چیزیں. دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان سے جا رہی ہیں. سوزوکی پاکستان کی بہت بڑی کمپنی جس نے اپنا یہاں پر پلانٹ لگایا, گاڑیاں سیل کی اور ریکارڈ سیل کر رہا تھا, آج وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہے. اس نے کہا کہ ہمارا تو لاس پچھلے 6 مہینے سال کے اندر اتنا ہوا ہے, اور 6 مہینے سال کے اندر یہ حکومت نے آ کے جو بربادی پھیری ہے اس کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, اتنا اربوں کا نقصان ہو گیا کہ ہم یہاں سے اپنا سارا کچھ بند کر کے جانے پر مجبور ہے. اب وہ جا رہے ہیں, تو یہ حالات رہیں گے تو پاکستان تو پھر آگے نہیں چل سکتا. اس وجہ سے سارے جرنیلوں کی جانب سے, ٹاپ کی جو ملٹری کمان جو ریٹائر, ان کی جانب سے میسج آیا کہ ملک کے اندر انتخابات بہت ضروری ہیں, ان کو فوراً اعلان کیا جائے.